вечности. Aujourd'hui, on va travailler donc toujours sur le rajeunissement par l'éternité, mais cette fois à travers les images données par Григорий Грабовой dans le livre Manifestation de l'éternité. Вот Григорий Петрович зафиксировал в своем произведении именно проявление вечности, и картины его работают так же, как прибор. Они генерируют материю вечной жизни. C'est un livre dans lequel Grégory Grabovoy a fixé, a consigné des manifestations de l'éternité. Donc on trouve beaucoup d'images et ça fonctionne un peu comme l'appareil PRK1U. Cela génère la matière de l'éternité. И поэтому, когда мы настраиваемся на бесконечно отдаленные системы будущего, на область макроспасения, мы можем находить эту оптику на этой картине. Quand on se branche, quand on se connecte au niveau optique au système du salut global, dans le futur éternel harmonieux, eh bien, on peut également trouver ce champ, cette zone-là, dans les images que Grabovoy nous a données dans ce livre. Мы прямо в этом свете, который на картине, открываем, как бы дальше идем, еще духовный свет открываем. Dans ces images, c'est une lumière spirituelle qui se déploie. И начинаем уже просматривать бесконечно отдаленные системы будущего через этот свет. Et on peut donc, à travers cette lumière, commencer à examiner le système éloigné du futur, ce champ éloigné dont on parle tout le temps. Мы выходим в область вечности и видим, что любое событие имеет бесконечно хорошее развитие. On parvient au champ de l'éternité dans lequel on voit que tout événement acquiert un développement éternellement harmonieux. Значит, мы входим в управление в области вечности, когда видим, что все решено. Ça veut dire qu'on entre dans un contrôle dans le champ de l'éternité, quand on voit que tout est résolu. Выбираем в этой области, в этой оптике, как бы структуру своего «я». Dans ce champ, dans cet élément optique, dans ce champ optique, on choisit, on identifie la structure de son soi, de son jeu. И видим, как Бог нас создал изначально. Et on y voit la façon dont Dieu nous a créés originellement. Мы видим ответы на все вопросы. Сразу же, даже до мысли у нас уже идет раскрытие оптики. On y trouve également des réponses à toutes les questions, avant même la pensée, avant même le mental. C'est quelque chose d'optique qui se déploie, de visuel. Бог тоже мыслит такими же категориями. Сразу, мгновенно, бесконечно хорошее развитие. Ce sont des catégories de pensée divines. C'est comme ça que Dieu pense immédiatement et pour toujours un développement harmonieux. И мы начинаем коррелировать свое мышление с Богом, со всеми другими людьми одновременно. Un développement harmonieux pour l'éternité. Et donc, nous commençons à corréler notre pensée avec celle de Dieu, avec celle de tous les autres êtres. И мы можем этот горизонт приближать к себе, к точке 15 сантиметров перед физическим телом. On peut approcher cet horizon de soi dans un point à 50 cm devant le corps physique. Видим вертикальный луч — это действие Бога по созданию человека. Le rayon vertical est une action, et l'action correspond à l'action de Dieu concernant la création de l'être humain. Располагаем свое сознание в точке 5 сантиметров правее. Nous plaçons notre conscience dans un point à 5 cm à droite de ce premier point. И из этой точки входим в управление, то есть смотрим, как Бог нас создал. Et à partir de ce point, nous entrons dans un contrôle. Nous voyons comment Dieu nous a créés. И при этом одновременно у нас точка создания и сразу одновременно вся бесконечность впереди. Il y a donc ce point de création, et à partir de ce point de création, instantanément, toute l'éternité est devant nous. Первозданное поле управления.
C'est le champ originel, le champ primordial du contrôle. И вот эта концентрация — это корреляция с первичным уровнем создания. Cette concentration est une corrélation avec le niveau primordial de la création. Это и есть генерация омоложения, действие омоложения. C'est la génération même du rajeunissement, c'est une action de rajeunissement. И одновременно генерирование некой среды вокруг. Et simultanément, la génération d'un champ autour de nous. Потому что люди не оторваны от этого первозданного света. У всех в этот момент идет улучшение здоровья, омоложение. Du fait des connexions universelles, personne n'est séparé de cette lumière primordiale. Donc quand on travaille sur cela pour nous-mêmes, tout le monde bénéficie de ce rajeunissement, de cette régénération. И мы из этой точки концентрации от первичного уровня создания реализовываем свое желание. Будущее должно быть благоприятным. Et à partir de ce point, nous mettons en œuvre notre souhait. Le futur doit être agréable. И этот сигнал, импульс нашего желания видим сразу же из будущего. Et ce signal, cette impulsion qui correspond à notre souhait, nous la voyons directement à partir du futur. И одновременно из будущего приходит свет будущего в наши события, с которым мы работаем. La lumière du futur parvient vers les événements sur lesquels nous travaillons actuellement. И события получают развитие уже по тому знанию, которое раскрыло свет будущего. Et l'événement obtient donc un déroulement favorable grâce à cette lumière du futur. Так мы в любом, даже неблагоприятном, напряженном уровне имеем необходимость выявлять именно благоприятный уровень. C'est ainsi que dans tout événement qui posséderait un niveau défavorable ou désagréable, nous sommes capables de déployer un niveau bénéfique. Бывает так, что человек в обычном состоянии воспринимает внешний мир как бы с напряжением. Il arrive parfois, enfin d'ordinaire, il peut nous arriver de percevoir le monde extérieur avec tension. И вот нашей задачей является уметь преобразовывать это напряжение, чтобы не допускать даже напряжения от внешнего мира. Et notre travail, notre tâche, c'est d'être capable de ne pas permettre à cette tension, cette influence négative de l'extérieur de venir nous impacter. Именно в любой волне, да, внешней реальности, в любом событии, умение находить норму. Nous devons être capables, être à même de trouver la norme dans chaque événement, dans chaque onde extérieure qui nous parvient. Это специальная задача для вечного развития. C'est une tâche spécifique du développement éternel. Потому что часто бывают какие-то мысли у человека, какие-то события, которые другим незаметны, но они как-то тяготят человека, действуют отрицательно. Et il arrive souvent qu'une personne se sente pressurisée par certaines pensées, se sente alourdie par certaines pensées, certains événements qui ne sont pas remarqués forcément, qui ne sont pas visibles de l'extérieur, dont les autres n'ont pas conscience, mais qui en tout cas alourdissent la personne. И вот нашей задачей является выходить на такой уровень развития, что мы преодолеваем эти состояния. Et notre tâche, notre mission est de parvenir à un tel niveau de développement que nous sommes capables de surmonter ces obstacles, de dépasser ces obstacles. Выделяйте какие-то внутренние процессы, которые даже, может быть, не внешние, а внутренние мысли о чем-то грустные, там еще что-то, да, то, что тяготит, да, и преобразовывайте в уровень благоприятного, помогая тем самым фактически этому уровню.
Et ce ne sont pas forcément d'ailleurs des choses qui viennent de l'extérieur, ça peut être des pensées intérieures qui sont comme des fardeaux, des charges. Nous devons donc les identifier, ces pensées qui nous alourdissent, et être capable de les métamorphoser, de les transformer pour leur donner un contenu positif et se débarrasser de ce qui nous alourdit. То есть задача является выходить на уровень именно гармонии, как бы в любом случае. Notre mission, c'est donc de parvenir à un niveau d'harmonie en toutes circonstances. Например, вот у вас много каких-то событий, которые очень концентрированы, много каких-то дел. Par exemple, il peut y avoir des événements très concentrés, vous pouvez vous sentir submergé par beaucoup de choses à accomplir. И вот нужно, чтобы решить эти задачи, именно выйти на уровень глубокой макрогармонии. Et pour pouvoir être capable, être à même de régler toutes ces tâches que vous avez à accomplir, il faut être capable de parvenir à un niveau d'harmonie macro, une profonde harmonie globale. Глубинной гармонии, где мы видим вот это действие Бога по отношению к нам, когда Бог нас создал. Une harmonie profonde dans laquelle vous voyez l'action de Dieu envers vous, son action de création. Опять мы в эту точку, да, все время смотрим, где нас Бог создал. Vous observez en permanence ce point de votre création par Dieu. И мы начинаем входить в это управление, создание, бесконечного созидания. Et commencer à entrer dans ce contrôle de création, une édification infinie. И вот мы смотрим, Бог уже нас создал, и что дальше? Он передает нам знания. Dieu nous a créés et qu'est-il arrivé ensuite? Il nous a immédiatement transmis des connaissances. И вот это и есть уровень глубинной макрогармонии, где мы видим, Бог нас создал и передает нам знания. C'est cela le niveau d'une profonde macro-harmonie.